प्रिय भाई और भौणी माने आज आमे ख्रिसमास कारोल्स उपरे आलोकपात करिबा। ख्रिसमास कारोल्स बा बड़दिन आनंद गीति लहरी एक स्वतंत्र गीत गुड़िकर समष्टि जहाँ जीशुंक जन्मतिथि उपलक्षे गान करा जाय थाए। एही गीत गुड़िक मुख्यतः जीशुंक जन्म समयर स्थिति परिस्थिति और अवस्थिति विषय वर्णना करिथाए। एही बड़दिन बा आनंदमय पर्व पालन उत्सव अधिक मात्रा आडंबर और अर्थपूर्ण करिबारे बड़दिन आनंद गीति लहरी सहायक होइथाए। ग्रीक शब्द खरस रु कारोल शब्दटी आनीत जार अर्थ भूताकार नृत्य करिबा। तद्रूप एही कारोल शब्दटी पुरातन फ्रांस शब्द कारेलरु उद्धृत जार अर्थ गोटे गीत पर अन्य एक गीत गान करिबा। सरल कहवाक गले क्रमशः भाव गीत गुड़िक गायन करिबा। अतएव ख्रिसमास कारोल्स को आमे ओडिया भाषा रे बड़दिन आनंद गीति लहरी मध्य बोली कहि परिबा। बड़दिन आनंद गीति लहरी रु आमे कौन शिक्षा करि परिबा? प्रथम दूत मानक स्वर्गीय गीत तलरे अंशग्रहण करिबा ही बड़दिन आनंद गीति गायन अटे। जीशुंकर जन्म संवाद को संगीत माध्यम रे स्वागत करागला एवं हठात दूतंक सहित एक बृहत स्वर्गीय बाहिनी आसी ईश्वरंकर स्तुति करी कहिले ऊर्ध्वरे ईश्वरंकर महिमा हेउ ओ पृथ्वी रे सुधजित लोकंक शांति हेउ। अतएव परम पितांकर महान कर्म पाई आमे यात्री मंडली ईश्वरंकर अनुग्रह प्राप्त स्वर्गीय मंडली सहित मिलित रे तांकर प्रशंसा और घोषणा करिबा। द्वितीय बड़दिनर आनंद गीति लहरी बड़दिनर सत्य सत्य भाव को केन्द्रीभूत करिबा उचित। बड़दिन आनंद गीति गायन को बंद करिबा और संपूर्ण भाव निषेध करिबा पाई अनेक थर प्रचेष्टा करा जायछि। कारण यार प्रारंभ अण ख्रिस्टियन मानक ठारू होइतिला। यह विभिन्न अण ख्रिस्टियन उत्सव मानकरे प्रचलित हेउतिला। यार ढंग संगीत अभिमुखी थिला और यह साही साही रे तथा घरे घरे प्रचलन हेउतिला। जदियो यह कौनसी मते बाइबल भित्तिक नथिला परंतु ख्रिस्टियन माने एही प्रथा को ग्रहण कले। किंतु समय क्रमे एही ख्रिस्टियन माने यहाकू नापसंद और अविश्वास मन करी यहाकू निषेध बा कटकणा करिबा आरंभ कले। परंतु यह पुनराय उज्जीवित हैला एवं आनंद गीति गायन रे रूप नेला। कारण एही गायन रे आनंद उल्लास संपृक्त थिला एवं परवर्ती समय रे यहाकू जीशु केंद्रीय एवं स्वर्गीय आनंदर सहभागितार उद्देश्य प्रति परिचालना करागला। जाहारी फलरे यह बड़दिन आनंद गीति लहरी भावे प्रचलन हैला। अतएव जदि कौनसी आनंद गीति जागतिक मजा पाई गान करा जाए किंबा कोलाहल करिबा उद्देश्य गान करा जाए तेबे ताहाकू संपूर्ण भावे निषेध करिबा उचित। तृतीय बड़दिन आनंद गीति लहरी पछरे अनेक सुंदर इतिहास अछि जहाँ आममानंकु गभीर अर्थपूर्ण भावे गायन करिबाकू साहाय्य करे। अनेक गीत गुड़िक जीशुंक जन्मतिथि उपलक्षे रचना और स्वर संयोजना करा जायछि। तन्मध्यरु केतेक गीत यथा 12 पद विशिष्ट आज स्वर्गदूतगण, 9 पद विशिष्ट आहा कि सुसमाचार, 5 पद विशिष्ट दिव्य शिशु स्वर्ग राजा, 11 पद विशिष्ट स्वर्गदूत गौड़े देखादेले वो नीरव रजनी एही भली अनेक प्रचलित गीत गुड़िक अछि जहाँ अति निगूढ़ रहस्य और गभीर अर्थ को परिप्रकाश करिथाए। चतुर्थ जे थरे गीत गान करे से 2 थर प्रार्थना करे। एही उक्तिटी प्रत्येक बड़दिन आनंद गीति गायन रे जड़ित रहिबा अनिवार्य। साधु अगस्तीन कहती जे थरे गीत गान करे से 2 थर प्रार्थना करे। सुतरां मनुष्य जातिर उद्धार पाई पिता ईश्वर रहस्यमय अनुकंपा द्वारा परित्राणकारी यीशुंकु से प्रेरण करुथिबा सत्यता को स्मरण करी आनंद रे विश्वास रे और कृतज्ञतार सहित प्रत्येक बड़दिन आनंद गीति गायन प्रार्थना करिबारे सहायक हेबा विधेय। पंचम बड़दिन आनंद गीति गायन एकत्र आसिबार एक दिव्य सुजोग हुए। अनेक दुखित और विचलित आत्मा मानक जीवन रे जीशुंक ठारे सेमानकर विश्वासर उत्सव पालन करिबार आनंद को अंत निवेश कराई एक परिवारर भाव को आदान प्रदान करिबा पाई उक्त बड़दिन आनंद गीति गायन साहाय्ये सेमानकु एकत्र कराइबा वांछनीय। सेमानक मध्यरे थिबा जेकोसी अबुझामणा किंबा तिक्तता मनोभाव गुड़ी को भूली जाए
ନବଜାତ ଶିଶୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର ଆସି ଏକତାର ଗୀତ ଗାନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ଲହରୀ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ, ବାଇବଲରେ ଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଭାବ ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ଗାୟନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ତଥା ମହିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ଲହରୀ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ବିଧେୟ। ଅଯଥା ତଥା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ଗୀତ ଗାନ ନ କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରି ଅଯଥା ସମୟ ବରବାଦ କରିବା ନୁହଁ, ବରଂ ପରିତ୍ରାଣର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସପ୍ତମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଚେତାଇ ଦିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ଗାୟନ ଏକ ସଂକେତ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଆମେମାନେ ଗାଉଥିବା। ଅଷ୍ଟମ, ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦର ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିବରଣୀରେ 2 ବର୍ଷର କମ୍ ନିରୀହ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଘଟଣା ଦର୍ଶାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କର ବିଳାପ ଓ କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହିମାମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ଓ ମହିମା ଗାନ କରିବାରେ ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆମର ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ଲହରୀ ଏହିଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବାସ୍ତବତାରୁ ମହିମାମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତ ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ମନ୍ଦତା ଯଥା ଗରିବତା, ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ଯାତନା, ତାଡ଼ନା ଏବଂ ଅଭାବ ଅନଟନ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଗୀତି ଲହରୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ହେବାର କାରଣ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।